Pokémon directo. Vamos a ello. Sí, mejor. A ver, si depende de ser puntual en ver una cosa, si no fuera puntual sería ya lamentable. Y buenas Vertex, preparado para esta vaina. Se rumorea un mundo misterioso, ¿eh? Es por nada. Pero se rumorea eso. Yo creo que serías capaz, tío, por favor. ¿Qué es esto? Mira, antes de que empiece, voy a hacer mis predicciones, ¿vale? Va a salir el Pokémon Home, el Pokémon Sleep, algún tipo de update o de evento del Pokémon Espada, un mundo misterioso y al final un teaser de Diamante Perla, pero nada, una tontería. Tipo, sale el año que viene o algo así. Y he hecho demasiado, ¿eh? Porque he hecho de todo. La cámara, tío. Es que, no sé, yo creo que sí, ¿eh? Ya va tocando. Y tengo sentimientos encontrados, quiero decir, a mí el mundo misterioso siempre me ha gustado. Pero depende de cómo sea. Depende de cómo sea, me lo pillaré o no, tío. Quiero bajar la cámara, pero no mucho. Estoy redando. Sí, así, así. Ahora. Pokémon Ranger como Joy-Con. Uy, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Que tienes que hacer así. En plan. Es que claro, es que esto es una mierda. O sea. No, no, Ranger no. Un mundo misterioso lo veo muchísimo. Pero Ranger, uff. Bueno, también son capaces de decir, bueno, vamos a sacar Pokémon Let's Go de segunda generación. Son capaces. Pero en teoría dijeron que no, al menos este año. No sé. Yo ya nunca lo sabré esta gente. Ah, y bueno, y van a anunciar el Pokémon Home, pero cuidado, va a ser de pago. Pago anual, como el Pokébank. 5 euros anuales. Que en verdad no es nada, pero... Que joder, ya podía meter gratis, tío. Pokémon Tournament para Switch. También es una posibilidad, pero... Ya sacaron uno por Wii U, ¿sabes? Y el mundo misterioso no. Entonces, no sé. ¡Ojo! Welcome to the Pokemon Direct. I'm Ishihara from the Pokemon Company. In today's broadcast, I'd like to touch on two topics. Let's get started with the first topic. Have a look at the following footage. Ojo. Mundo misterioso. ¡Yes! ¡Yes! No sabía. Es un mundo misterioso, ¿eh? Es que, madre mía. Es que... Es que ya lo he dicho, ¿eh? ¿What? ¿Qué es esto? Equipo de rescate DX. Oh, la música, tío. Es un remake. ¿No? La música es tremenda, tío.
Es un remake, ¿no? Esto. It's been about 15 years since Pokemon Mystery Dungeon, Red Rescue Team, and Blue Rescue Team were released for the Nintendo DS and Game Boy Advance systems. Yo los tengo, tío. Lo voy a pillar. But now they will gain a new life as a Nintendo Switch title. Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX will be released March 6, 2020. Aquí está. Aquí está. What's more, we'll release a demo version today on Nintendo eShop ¡Oh, una demo! shortly after this presentation. ¡Ojo! You'll be able to carry over your save data Una to demo. the full version of the game once purchased, so please take this opportunity to get a sample of the fun. Now, Una for the demo, other tú. topic, I think we'll ask Game Freak to share it with you. Mr. Masuda, Mr. Omori, it's all yours. Hostia, ha empezado fuerte, ¿eh? Ahí está. Con esta caja que es negra, tío, me I'm encanta. Masuda from Game Freak. Hello, and I'm Omori, also from Game Freak. Esto va a decir algo de We hope Pokémon everyone has Espada. been finding something to enjoy in the latest entries to the Pokemon series, Pokemon Sword and Pokemon Shield, since their release last November. Our goal is always to deliver lively new adventures that delight Pokemon trainers around the world. We did our best to fill these titles with fun activities so that our players could have a fulfilling experience. Porque, Grial, eres inútil. And the Galar region is a vast one. We suspect you've had many new discoveries and fun encounters along your adventure. We've been thinking about how much we'd like it if everyone's Pokemon adventures could go on even longer, with more to dig into and new discoveries to explore. Un remake. Un remake, ahora. We've been working on plans for some Bueno, time remastered, en to verdad. explore. No sé. We've been working on plans for some time, in fact. This is why Porque we son at Game Freak japoneses. are now developing the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass. ¡Pase de A downloadable expansión! expansion for the Pokemon Sword and Pokemon Shield games that will be available for purchase from Nintendo eShop. ¡Pase de expansión! ¿Qué? Until now, we've sometimes released new titles set in the same region as previous games, such as Pokemon Platinum version or Pokemon Ultra Sun and Pokemon En vez de Ultra sacar un Moon. juego nuevo, saca una expansión, ¿no? This expansion pass will be different from those games. O sea, en vez de pagar otra vez, saca You'll una be able to set out on new adventures using the save data you're already playing with. We're in the thick of development now, but we've prepared some footage for you so you'll be able to at least Bueno, get a pues, feeling mejor for que what otro new juego experiences es. await you. A ver. Prefiero pagar una expansión a eso. Please have a look. A ver, sabía que se quería algo de Pokémon Espada, pero no esto. Maravillosas imágenes, no son del juego para nada, quiero decir, no es que lo haya visto esto ya. Mierda de imágenes. Ah, vale, ahora. Eso está guapo. ¿Es Lobo Galar? ¿Qué es eso? Es Lobo Galar. ¿Nuevos líderes? What? Más customizaciones. Más líderes, ¿eh? Estos son líderes. No te cortes, cabrón. Gigamax, tú. What? ¿Qué coño era eso? La isla de la armadura. La isla de la armadura. Hola, qué guapo.
¡El Regis! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eran Regis. ¿Qué eran nuevos Regis? ¿Qué? ¿Regis tipo hada? Está enseñando muchos... Está Garchomp. Está Garchomp. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son aves legendarias. Pero, ¿qué es esto? Si es... ¿Qué? Una área silvestre nueva. Las nieves de la corona. Las nieves de la corona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era Articuno versión Galar, ¿no? ¿Qué es eso? Legendario versión Galar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Pero eso está mamadísimo, ¿eh? Un legendario. What? Son legendarios. Parecía el Zacian y Zamacente versión mamadísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? What did you think of this first look? Ha bajado la calidad, me acabo de dar The cuenta. Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass will be composed of the Isle of A Armor, ver, ¿cuánto vale? planned to be released by the end of June 2020. Finales de... and the Este Crown verano, Tundra, este planned to be verano. released in autumn 2020. Este verano, chaval. If you buy the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass, you'll be able to enjoy both as they're released. Me ha gustado, eh. Quiero esta mierda. Each part offers a different adventure, where you'll be able to visit unseen areas of the quiero Galar esta region mierda, and quiero meet esta new mierda. people and Pokemon that live there. There are two versions of the expansion pass, one for Pokemon Sword and one for Pokemon Shield. Different Pokemon will appear in the different versions. Bueno, and lo you'll de also run into siempre. some different Verte, que ya people tú in sabes, nos places. pasamos. We're hoping players can continue with the classic Pokemon experience of trading with one another and working together. Me cago en la Now, puta. without further ado, let's have the director himself present more information on the Isle of Armor and the Crown Tundra. Esta... Mr. Tani? ¿Qué está pasando? Yo pensé que sería una mierda de direct. Esto me ha flipado, eh. Hello, I'm ¿Quién es Tani este from tío? Game Freak. Tane. I'm working as the director for the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass. The Isle Tane. of Armor and the Es Crown que- Tundra are in development as we speak. So today, we'd like to show off some designs Hombre, and hombre. concept art to help introduce you to these new areas. Y he reventado el micro. ¿Qué cojones, tío? Your adventures in Galar are getting even Pensaba ser un evento de incursiones, ¿sabes? Let us Super cutre. introduce the Isle of Armor, which focuses Superación. on the theme of growth. Take a look. Un The trap. next destination in your adventure is a giant island off the shores of the Galar region. Guau, known tiene as muy the buena Isle pinta of esto, eh. Armor. This island is full of beautiful nature. You'll find beaches, bogs, forests, caves, and dunes. And of course, you'll find Pokemon that you couldn't previously find in Galar dwelling there too. He visto a Garchomp y me he puesto cachondo. There's a dojo for Pokemon battles on this island, Un dojo. and you'll take up an apprenticeship under the Pokemon trainer who runs it. Sekiro 2, This eh. is Mustard, who will become your mentor. He's also the mentor of Champion Leon. Ojo, who es you el probably maestro, know eh. quite well. De Lionel, el Mustard has sensei. occupied the seat of champion himself in the past. You'll also encounter new rivals among your fellow apprentices. When playing with the Pokemon Sword expansion pass, you'll be training No, with son Fly, rivales. who is a poison type. Sófora. user. When playing with the Pokemon Shield expansion pass, Este mola, eh. you will be training with Avery, who is a psychic type user. They're Psíquico. both training hard so they can someday have a gym and stadium. Ah, to call pero their es own. uno del otro. Ah, tío, yo quiero del escudo. Joder. Next, we'd like to introduce the legendary Pokemon that will be central to the story. Kufu. ¿Qué Kubfu. cojones es esto? It's a fighting type Pokemon that strives to become stronger with Kubfu. single-minded dedication. As you progress through your training, Mustard will entrust you with this Pokemon. Once you complete your training together with Kubfu, it will be able to evolve into Urshifu. Hostia, este es el que hemos visto. Con dos estilos.
There is Single Strike Style, a fighting in dark type style that delivers a single strike at blinding speed. Lucha y siniestro. There's also Rapid Strike Style, a fighting in water type Quiero style este, quiero that este, focuses quiero on este. unleashing a torrent Quiero of este, rapid quiero este. strikes. El de lucha agua. Quiero este. Quiero este. What's quiero more, ese. it's been revealed that Urshifu has a Gigantamax form. Oye, Gigamax. Each style will have a different Ah, vale. appearance, as well as a different G-Max move. You'll be able to evolve your Cubfu into an Urshifu in one of these two quiero el styles, fluido. Single Strike Style or Rapid Strike Style, during your adventure. Ese es- Urshifu is a powerful Pokemon with a brand new ability. Madre, And it madre, also madre. has a new move for each of its two styles. Tengo pocos perfectos. Once you've completed your training, Ya. bring it with you for some online battles or official competitions. ¿Qué está pasando? Estoy quedando loco, We also want to talk about Rillaboom, Cinderace, Formas and Gigamax. Inteleon. Por Final cierto, la de evolutions of the Inteleon me first parece Pokemon feísima. you team up with in the Galar region. Está buena un huevo. During ¿Y your esta? adventure in the Isle of Armor, these special Mamadísimo. partners in your team Esta es will un be poco able to asquerosa, get para mí, pero bueno. You can look forward to seeing their new forms and new G-Max moves. La de And as you can Cinderace. see here, we've got even more in the works to make sure your journey is as smooth and fun as possible. ¿Un amuleto de There experiencia are new más? fashion items. And you'll even be able to obtain new looks for your bike. We hope you'll look forward Oh! to the new Oh, experiences coming yes. in the Isle of Armor. Starters de primera. Sí, señor. Next, I'd like to discuss the Crown Tundra, the second area, which has a theme of ¿Qué está exploration. pasando? I'm going to show you the information we have at the moment. This expansion is set Está in bueno the un huevo, snow-swept realm of the Crown Tundra. Take a look for yourself at the beautiful scenery of this shining, silvery landscape. As it turns out, the Ya ves, Isle of parece Armor real, isn't the reales, only sí. uncharted area waiting for you all Sí, hay in the otras Galar region. áreas silvestres aquí. In se ha this visto. frigid area, with its towering winter mountains, people live in small communities that support and rely on each other. Much like on the Isle of Armor, you'll be able to find Pokemon that didn't appear in the Galar region before. Ok. Fitting right in with this area's theme of exploration, there will be plenty for you to uncover. You might find a strange temple where you least expect it, or maybe spy a mysterious giant tree growing in a place it doesn't seem to belong. A certain person will appoint you as the leader of their exploration team in the Crown Tundra. Está diciendo que es un área You silvestre can gear todo. up for adventure, and then head out to explore No, blizzard-swept fields, and even deep inside dudo. Pokemon dens, which you could only previously get a glimpse of during Max Raid battles. Parece que Next, sea todo. We'd like to introduce Calyrex, the legendary Calyrex. Pokemon you'll discover during your adventure. Este mola mucho, Legends say this Pokemon once ruled over a part of Galar that Este included mola un the huevo, Crown Tundra. chaval. It's Tiene characterized la by a Trifuerza fierce de river Zelda. movements. Tiene la puta Ready to Trifuerza. experience a never-before-told story about the fuck? mysteries of Calyrex. The Crown Tundra will have a new form of co-op Ojo! play as well. This will allow you and friends to enter and Gracias. explore Eso pensaba que Pokemon dens estaría. that exist underground in the Crown Tundra. Un modo Deep cooperativo. inside the dens, you may see legendary Pokemon from past games Dynamaxing before your eyes. You'll be able to meet and make Oh! allies of all kinds of legendary Pokemon during your adventures in the Crown Tundra, including ones you'll be able to catch through this co-op play. ¿Qué cojones? It also appears that some brand new legendary Pokemon are also waiting to be found somewhere in this land. And combined with the Isle of Están todos los Armor, legendarios. dozens of new clothing items will be added. Plus, there will be new battles waiting for you to challenge once you complete your entire game, including the Isle of Armor and the Crown Tundra. We can't go into the details of everything, but we're working on planning and ¿Qué es developing esto? new ways to Regis. enjoy Pokemon even as we speak. The Isle of Armor and the Crown Tundra areas themselves are actually two key examples of the things we're working on. Both areas are in fact seamless maps, much like the wild area you can already experience in the Todo Galar es. region, ah, where players todo. are able to move around freely and control the camera. Que todo es un área You'll be able to silvestre. connect with other trainers and play with them too. ¡Qué mierda! Pokemon dens as well, and you'll be able to engage in max raid battles Todo against es Pokemon that abierto. previously appeared in the Galar region. There's more to see and do on the Isle of Armor and in the Crown Tundra than there was even in the wild area. Pero We'll qué bring you more cojones. information about them in future news reports, so please Pero stay que tuned. estarán todos los legendarios, como en el Ultrasol.
What did you think? En una mazmorra o algo así. We at Game Freak are all working hard to bring you new content, so you can spend more time having fun in the Galar region. We hope you're as excited as we are for what's to come. Hostia puta, Dios trap. Thank you, Mr. Tani. On the Isle of Armor and in the Crown Tundra, you'll see some familiar Pokemon that didn't appear in the Galar region before. There will be more than 200 Pokemon species that appear Más in de these areas, and you 200. can add to your team, including the legendary Pokemon mentioned 200. before. Son 200 rubios. Additionally, we'll be distributing free updates for Pokemon Sword and Pokemon Shield that will coincide with the releases of the Isle of Armor and the Actualizaciones Crown Tundra. gratuitas. These updates will allow people who don't have the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass to obtain the Pokemon that appear on the Isle of Armor and in the Crown Tundra through other means, such as trading. Se puede intercambiar. Players will also be able to bring over Pokemon to Ahí the game está. from the cloud service Pokemon Home, as long as the Pokemon appear in the Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass. Ahí está. Pokemon Home is planned to launch in Febrero. February 2020. We La intend to descarga release even es more details gratuita. before- Finally, we have Pero some requiere more news funciones for de our pago. Pokemon Sword and Pokemon Shield players. Em, Starting today, it seems like you're more likely to run into Gigantamax Colossal, Ojo, Gigantamax Lapras, solo tengo and Lapras, Gigantamax Flapple or Gigantamax Appleton de estos in solo max tengo- raid battles in the wild area. Guau, voy a jugar, Face these powerful Pokemon with your friends. There will also be a software update going live shortly after this presentation. Once you've received the update, head to Wedgehurst Station. In Pokemon Sword, you'll encounter Clara, while in Pokemon Shield, you'll run into Avery. You'll also encounter a Galarian Slowpoke that's wandered in from the Isle of Armor. You'll be able to catch it and add it to ¿Es your tipo team. fuego? Galarian Slowpoke can evolve into Galarian Slowbro if you use an item that can be found on the Isle of Armor, Vale, no se puede evolucionar. or into Galarian Slowking if you use an item that can be found in the Crown Tundra. Don't forget to check it out. Hostia. What did you think? Today, we've finally been able to show you some of what we at Game Freak are hoping to achieve going forward. We hope we've been able to get you excited for the continuing adventures waiting for you in the Isle of Armor and the Crown Tundra. The expansion pass is the first for the core Pokemon series. We'll do our best to fill it to the brim with adventures like you've never experienced before. Y acaba, Whether you're just starting with Pokemon Sword and Pokemon Shield, or you've done everything there is to do, we'll do our best to develop something that everyone can enjoy. Stay tuned for more updates in the future. Estad atentos para más My thanks to everyone from Game actualizaciones. Freak. The Pokemon Sword and Pokemon Shield expansion pass, which contains ¿el both precio the qué? Isle of Armor and the Crown Tundra, 30 will euros. be available for pre-purchase on Nintendo eso eShop duele, shortly after this presentation. Eso duele. Yo me You'll esperaba also be 20. able to access Nintendo eShop directly from the Pokemon Sword and Pokemon Shield menu once you install the latest update for your game. Yo me esperaba 20. As a Pero special bueno. purchase bonus, we've also prepared some clothing items that can be used starting today. Pokemon will continue to try new things in 2020 to bring fun and joy to people around the world. Thank you for tuning in. Bueno. A ver, el Monster Hunter vale 30 y algo tampoco. En case, quiero decir. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Vamos, eso parece. Ya, de lo normal, los ceros. Me cago en la puta. Varias cosas. Primero, me ha parecido la hostia. Lo del mundo misterioso, yo creo uno nuevo, no creo un remake. Un remake de este. Bueno, este ya es un remake, en verdad. Un remaster o lo que sea. Así que bueno, no creo que lo pille, pero a quien le guste, genial. Y sobre esto último, me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que considero que esto ya debería de haber estado en la versión base del juego. Yo creo que, a malas lo digo, pero es la verdad, han recortado
lo que debería haber sido del juego base y lo han metido como DLC. No sé, creo yo, esa es mi sensación. Pero que no deja de estar chulo, vaya. Bueno, este verano. Pues a ver si este lo voy a poder pasar en directo, no como el juego base. Hostia, pues no, yo me esperaba evento de incursiones, no un pase de expansión. También como parte buena, prefiero 1000 veces que saquen un pase de expansión antes de que saquen otra vez el mismo juego pero con cambios, ¿sabes? En vez de sacar un ultra espada, hayan sacado esto. Porque es que, no sé, me parece lamentable eso. Además se han actualizado. Pero vale, que vale 30 euros, quiero decir. Es una mejora, sí, pero yo sigo pensando que esto debería estar en el juego base y que es recortado. Pero bueno. No, obvio. O sea, es una mejora, obviamente. Y si algún día sacasen otro LC, que lo dudo, si tienes el pase, ya en teoría te viene ya. Pero no van a sacar más. Lo que sí que F por los comentarios de YouTube son todo Fs. F por los remakes de cuarta. Yo me esperaba un teaser. En plan, estábamos trabajando para eso, pero. Pero lo que más me ha flipado es que estén todos los legendarios, antiguos, todos. Haya formas regionales de legendarios, nuevos legendarios y 200 nuevos Pokémon. Es que creo que esto es lo que más me ha flipado. Entre ellos Garchomp, que me encanta. Ya no quedan piezas. Exacto. Sí. Como no saquen Pokémon Pistola, mal vamos. Joder, vaya directo. Sí, formas galar a saco, nuevo Regis, Gigamax de muchas cosas, entre ellos los iniciales, incluso iniciales de antiguos, bueno, una locura. Quiero ver la lista entera, pero de Pokémon nuevos, que 200 son bastantes. Había 400, o sea que ahora habrá 600 de unos 1000 que hay en total. ¿Cuántos? Voy a buscarlo. ¿Cuántos hay en total? Hay unos 900, ¿no? Sí, unos 900. Sin contar formas, sin contar formas regionales. O sea, no, perdón. Formas Gigamax. Formas regionales se las cuento. Sí, es que, claro, si está Charizard. Vale, que Charizard es Charizard, ¿no? Es como más. Oh, Dios. Son muy pesados con Charizard, pero que no estuvieran ni Squirtle, o sea, ni Blastoise, ni Venusaur, no sé. Joder, vaya directo, ha durado como casi media hora. Hostia, tú. Me ha dejado loco, ¿eh? Ah, vale, los de. Ah. Sí, también tienes razón, sí. Por eso digo que mi sensación es esa, que han recortado lo que debería haber estado en el juego base. Tanto esto como. Quiero decir, las islas estas. Yo para mí esto debería haber sido el postgame, no la mierda esa. ¿Sabes? Que esto sea el postgame con nuevos Pokémon. No sé, esa es mi sensación. Que lo voy a pillar igual, porque mira, yo qué sé, tío. Me quejo, pero luego lo compro. Así es el resumen de Pokémon. Nos quejamos, pero lo compramos todos. O sea, no. O sea, no estoy diciendo que tuvieran todo esto y lo cortasen y ahora lo venden. Sí, claramente no estaba hecho, pero debería haber estado. ¿Sabes?
Y Slowpoke Galar ya está disponible ahora mismo. Podrían encender la Switch y ir a pillarla. Y sobre todo lo de las incursiones, el Koalosal, el Lapras, el Appletoon y el Flappe. Yo solo tengo el Lapras de estos. Así que me interesa bastante. Si no tuviera que pasarme el Little Nightmares, que me lo quiero sacar de encima hoy, iría ahora al Pokémon. Pero voy a Little Nightmares. Así me lo saco de encima hoy, tío. Hostia, pero me dejó loco, Vale, voy a poner esto así. Vale. Cambio el título. Y vamos a Little Nightmares. ¿Dónde tengo el mando? Aquí. Madre mía, que rompo algo. ¿Tiene batería? Ah, no lo tengo configurado. Genial. Lo que decía que esta vez espero, vamos, quizás es una maldición, espero poder pasármelo en directo, no como el Pokémon Espada. Que tuve que jugarlo yo solito. Sí, a ver, sí, será más testeo. A ver, lo siguiente yo creo que sí que va a ser el remake, es que si no, lo supongo. Espero que meta un modo área silvestre en sí, ¿no? Y que se intenten currar más. En serio, esta caja me flipa, ¿eh? Esta caja me flipa, tío. O sea, todas las cajas son blancas. Y esta no sé por qué era negra, tío. No entiendo. Pues lo guardo. Grebas y guantes. ¿Te imaginas? Ahí van poniendo piezas.